Hi guys! Welcome back to our channel for today's video. Dugtungan time! Dumaan yung Christmas, dumaan yung New Year. So alam ko nakatanggap kayo ng regalo katulad ng automatic washing machine. Kaya lang guys, yung pre ng automatic washing machine guys ay maiksi lang. Oh no! So, paano natin to pahabain? So bago yan, don't forget to subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated pa sa ano bang gagawin kong video. Subscribe na! So ang tanong guys, paano natin to pahabain? Kasi kung minsan yung, halimbawa yung source ng tubig nyo guys, malayo. Oh no! Malayo din yung paglalagay nyo ng washing machine. So, kailangan nyo tong dugtungan. So, ano ang mga kailangan nating bibili na mga fittings para madugtungan to? Siyempre, bibili kayo ng garden hose. So, bali guys, bago natin pagdugtungin tong dalawang hose, so papakita ko muna sa inyo guys yung iba't ibang klaseng faucet na mag-fit dito sa hose ng automatic washing machine. So, faucet na may thread, faucet na plain, pusit na bakal. Hindi yung pusit iba naman yung pusit. Yung pusit kumukupsit. Faucet. Ayan, tamang pag-pronounce. Kung ang faucet nyo guys ay plain, ganito, luluwagan nyo lang yung screw. Ayan. So dapat may screwdriver kayo guys. Itong dinidemo ko sa inyo guys, kung hindi na kayo magdudugtong ng hose, yung direct na kung tama naman yung source ng tubig nyo sa automatic washing machine, malapit lang. So sa malapit lang, yan. So ipapatong nyo lang yan guys dyan, diba nakapatong yan, yan, saka nyo higpitan. Yan. 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 Diba mahigpit na? Mahigpit na. Kuminsan guys, kadalasan naglilik pa rin to. Paano masabi? Kung plain yung faucet nyo, bibili kayo ng fittings na 3/4 top adapter with cap. Yan guys, para di mag-leak. Pag ganito kasi naglilik. Paano masabi? So kung ito naman guys, kung bakal yung faucet nyo, di ganun din guys. Diba nakalagay na. Higpitan nyo guys. Yan. Kuminsan naglilik pa rin guys. Paano masabi? Pero ang pinakamagandang faucet guys, yung may thread. Ganito guys. Yan, may thread yan guys. Yan, 3/4 inches yan. So, para maikabit natin to dito guys, bibili kayo ng 1/2 3/4 top adapter. So ayan. Ayan. So tatanggalin niyo lang to guys na dulo kasi hindi naman pwede dito, di ba? So tatanggalin niyo lang yan guys. I-slide niyo lang ito guys, i-slide niyo lang yan. Tanggal na. So ito naman, ito 1/2, ito 3/4. So tatanggalin niyo tong kulay red. Yeah. Yung gasket, napaka-importante. Lagay yung gasket. Yan. 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 Di ba? Pag nilagay niyo na yan guys, di ba? Walang leak yan guys. 100%. Kahit malakas yung pressure ng tubig, walang leak. Paano masabi? Kasi tested ko na to guys. Ayan. Pag tatanggalin nyo lang, madali lang yung tapos na kayo maglaba, tatanggalin nyo yung automatic washing machine. Madaling ikabit, madaling tanggalin. So ayan.
Yung dito naman tayo guys sa bakal. Oh. Ito, pwede din guys. Ito. Yan. Push mo lang ng ganyan. Kaya lang, kung minsan naglilik pa. Paano masabi? Pwede nyo naman to guys, tanggalin yung dulo. So guys. Yan. Yan. Ito kasi, ang size nito, 1/2. Tanggalin mo natin to guys. 3/4 kasi to guys. 3/4. So ayan. So ibalik nyo lang tong adapter. Oh, ayan. Oh, ayan. Diba? Malinaw. Ayan. Ayan. Para maintindihan natin, ilapit natin. So ito guys, yung tatlong klaseng gripong bakal, gripong plain, gripong may thread. Megas mo na yan, insan. Yan. Basta higpitan nyo yan guys ha. Mahigpit na. Tapos ito. Ganun din. So higpitan nyo lang to guys. So alimbawa guys, may thread naman yung faucet nyo. Bibili lang kayo guys ng 1/2 top adapter. 1/2 and 3/4 top adapter. So ayan. Ayan na. Bibilisan lang natin. So ayan. Tatanggalin nyo tong 1/2 na adapter. Pak. Ayan. Malinaw. Malinaw guys ha. Itong klaseng faucet ang pinakadabis guys. Hindi talaga siya mag-leak. Paano masabi? O yan. So, ito. Tatanggalin nyo lang to guys ha. I-slide nyo lang yan guys. Pak. Gumalaw. Saka mo i-insert po to guys. Yan. Walang leak yan, 100%. Dito na yun sa washing machine. Ayan. Yeah. Pagtanggal naman, pak. Bilis. Ayan. Sa may thread na faucet to guys. Halimbawa naman kung 1/2, ganito lang guys. Balik natin yan. 1/2 and 3/4 top adapter. So, ayan. Ito. Tatanggalin nyo lang to guys ha. Kasi 1/2 yan. Yan. Hindi nyo natatanggalin tong adapter. Kasi 1/2 na to. Ayan. Yeah, Napaka basic lang. Oh no! Basic. Very simple. Kahit babae, kayang kumabit nito. Yeah. Ayan. Push nyo lang yan guys. Kabit na. So, okay. Naintindihan nyo guys. Sukatin muna natin guys. Para tunay na maiksi. Nakita nyo guys. Nakita nyo guys. 42 inches lang. 3.4 feet. So dito naman tayo guys. Ito, maraming namamroblema kasi maiksi talaga. So, paano natin ito pagdudugtungin? May mga fittings tayong binili. So, ito guys, top adapter, 3/4 threaded male adapter. So, ayan. Hose connector ulit. So, ayan. So, dito muna tayo sa dulo ng walang hanggan. Dito muna tayo sa may faucet. So ayan, tatanggalin nyo lang uli. So, kaskasan na natin para di kayo maboring. Yan. Diba? Pak. Dito na to sa faucet. Ayan, gripo. Ayan. 1/2 hose connector. Ayan. Ayan. Yan guys ha, malinaw. Diba? Yan. 3/4 threaded male adapter. So, ayan.
Tatanggalin nyo lang to guys ha. Pa. Tanggal na. Pa. Yan. Yan yung kakabit to guys. Napakadali. Diba? Mahaba na yung hose nyo. Pwede nyo nang kung nasa labas yung source ng tubig nyo, pwede nyo nang ikot-ikot. Humaba na yung 42 inches. So ito, kung pwede pang i-simplify nyo. Kung pwede nyo pang may fittings na pwedeng peksiin, pwede pa. Parang sa equation, yung sagot, pwedeng peksiin. So ayan ha. Humaba na. Ito yung sa washing machine. Ito naman yung sa faucet. At least napakinabangan nyo tong, pero sa automatic washing machine, hindi nyo na tatapon. So para malinaw, ilapit natin. Bilisan lang natin ha. Yan. Yan. Diba? Ikot lang. Sa faucet na yan. Kabila naman. Hiro pa. Yan. Balik. Yan. Ilak nyo guys. Yan. Dapat naigpit ha. Ayan. 3/4 threaded male adapter. Lalagay nyo lang yan guys. Yan. Di ba nakita nyo yan guys? I-slide nyo lang yan guys. Tanggal na. So hindi nyo na ito gagamitin. So ito ang gagamitin natin. Ayan. Slide. Pasok. Tatanggalin nyo itong pula. Ayan. 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 Para may fit, tanggalin nyo muna guys. So, yan. Yan. Pero may fittings na ganun din. May ganito ta. Kung pwedeng i-simplify, sabi ko nga, i-simplify i-simplify. Yan. Push na lang yan, yan. So, tapos, dito na yung faucet na may thread. Napakadali. Mahaba na yung hose nyo. Yung 3.4 feet. Ayan guys, humaba na. So subukan natin guys kung may leak or wala. So let's go! Naka-on na yung faucet natin guys. So, walang leak. Diba? Walang leak. Diba? Pa-share. So, yan guys, walang leak sa pinagdugtungan natin. Walang leak. Walang leak sa pinagdugtungan natin. Ikot-ikot mo pa yan. Yung guys, nasaksihan nyo guys, walang leak. So, sana meron po kayong natutunan kahit kaunti. So, hanggang dito na lang ang aking muntin vlog. So, hanggang sa muli. Bye!